तमे कहलो 10 नाम बोली हां कहिली भावना करूछी कोन हमर 10टी बापा और 10टी माही अरे सही करी तू हां प्रकृति में 10 कोटी स्थान रे 10 कोटी उपकार करी 10 नाम को ध्यान करी अछि ओ 10 पाखरे 10टा काम करिछ हेले का घरे को काम करिछ मु जानिले ना जानिबी खाली पाइले बोलो होबो पाइली ले कोन नदी ओडारे पाइलु ना केनाला होडारे पाइलु ना बंध ओडारे पाइलु आउ सुरा ना कि कप्पावाडारे पाइलु ना जननी कोडी पाइछि ना जननी सुरक्षा गाड़ी ले पाइलु पाइबार बेले केते प्रकार अछि पाइछि बोले कोट तमे पाइछि ना बिलाई बिला पाइछि हां की कोन पाइछि रे अच्छा आपण यदि 10 नाम पाइछंती कोन पाइछंती कहो ताले कत सुनछु त नाम पाइछु हां बचन रे कृष्ण मुदे कर्म रे विषाद बचन रे कृष्ण मुदे कर्म रे विषाद तेरु गाड़ी मोर नाम अर्जुन अच्छा रंडू पेरु आइनी बाबू बोले कौन बोले तुम तेलुगु भाषा सुनी ओडिया रे कह रंडू बोले दुई पेरु बोले ना अच्छा अच्छा बाबू बोले बड़ लोक आपण हला बड़ लोक मु हेली नौकरिया लोक अच्छा आपनकर दुईटी नाम हला मु तेलुगु भाषा रे कहली रंडू पेरु आइनी बाबू बाबू बोले बड़ लोक आपनकर दुईटा नाम हला और अच्छा अच्छा नाम वचन रे पुता विवत्स कर्म करी नाही केउ थाले विवत्स कर्म करी नाही केउ थारे विवत्स मोर नाम दई छंती नरे विवत्स बोली नाम देई छंती नरे तीनोटी नाम हला शत्रुघ्न जी रथ फेराइतो नाही शत्रुघ्न जी रथ फेराइतो नाही तेरु करी मोर नाम कई विजय फोर बोले कोन वर्क बोलछि कोन फोर बोले कोन फोर बोले जानी नाही तेलुगु भाषा आसुनी कि इंग्लिश भाषा आसुनी फोर बोले के बात फोर बोले चाई अच्छा अच्छा आज्ञा बता आगे थिला ओडिया भाषा आगे थिला ओडिया भाषा वर्तमान दुनिया पळी आसिला इंग्लिश मां माने ओडिया स्कूल छाडी देले अच्छा पिला माने को सब इंग्लिश मीडियम रे जॉइन करले ए इंग्लिश जो पळी आसिया परे आम ओडिया रो महत्व रही गला कोन अरे डाक थिला बापा बोऊ काकू डाकुथिले बोऊ काकू डाकुथिले मां काकू डाकुथिले बापा काकू डाकुथिले नन्ना अच्छा अच्छा आजिकल का भाषा परिवर्तन हे गई डाकू छंदे इंग्लिश रे कोन मामी एबे बाबा तम मम्मी कोडी एडी अछि देखिलो कि रे पुओ मो बापा 90 वर्ष को मरि गेला पर मते 20 वर्ष रो दीटा मम्मी की रखी अच्छा जी ने मम्मी बोइले मां डाकू छंदी डा कली जुगर डाड माने आके हां बोप्पा पद नहीं पारिबनी बाबू डाड पद नेबे बापा रे से तो इंग्लिश दुनिया पड़ी आसिला परे सब परिवर्तन हे गेला गां गहलिया लोक परिवर्तन हे गेले अच्छा आगर बापा माने लुगा दिए चिरी गले कुंचिरे सिलाई की पिंदौथिले एपर पिला माने कर पैंट भारी पड़ा जदी फड़िया रे जदी चिरी जाई छी अच्छा आउ थरे ब्लेड के मध्ये अन्य फड़िया काट देबे कहबे न्यू स्टाइल एडा होची न्यू स्टाइल अच्छा पैंट हो न्यू स्टाइल आगे तेल जड़ा रे मुंड माखुथिले एपर पिला माने कोन कले
ଚାରିପଟ ଲଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି ମଝିରେ କୁକୁଡ଼ା ଚୁଳ ପିଟି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଂଲିଶ ଦୁନିଆ। ମା ମାନଙ୍କର 12 ହାତର ଲୁଗା ଥିଲା। ମା ଆଗେ 12 ହାତର ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଓଢଣା ଦଉଥିଲେ, ନାକ ବନ୍ଦ ଓଢଣା ଯାଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କିଏ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି ମା। ସେ 12 ହାତର ଲୁଗା କୁଆଡେ ପଳେଇ ଗଲା ଲୋ ମା। ସବୁ 6 ହାତିଆ ପିନ୍ଧିଲେ, 6 ହାତିଆ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଲେ, ନାଇଟି। ମା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ସବୁ ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲେ। ଆଚ୍ଛା এইথিপাই অচ্যুতানন্দ দ্বিপদ প্রমাণ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ବୋଲି অচ্যুতানন্দ দ্বিপদ প্রমাণ দেଲେ। କଣ ଦେଲେ? ତର ପୃଥିବୀ ତେରା ତୁ ଅଣିସି କରିଏ ଦେଶରୁ ତୁ କାहे ରହିବେ ମୋର ସଜନୀ ରେ। কবি অচ্যুতানন্দ লিখিলে তর পৃথিবী তের অনিশি কোড়িয়ে যে সরু সরু থোকায় রহিবে মরু মরু। আচ্ছা মা অনিশিরে মহামারী রোগ পড়ে আসিলা, কোড়িয়েকু আক্রমণ করিদেলা ভারতকু। কেতে মরলে কেতে জিলে মধ্য তার ঠিক ঠিকানা নাই। 300 বর্ষ তলে অচ্যুতানন্দ লিখিলে। আজি কলিযুগর মনীষ আখিরে দেখিদেলা, আউ পদে কহিলা କଣ? তাকু চাউল কোসে দিনে মিলিব ଭାରତ ଦେଶରେ কেহি নরহিব উপাসে ସଜନୀ অচ্যুতানন্দ লিখিগলে টঙ্কাকু চাউল কোসে দিনে মিলিব ইয়ে ভারত দেশে। আচ্ছা আচ্ছা কেহি ন রহি ভোক উপাসে। जो दिन टंका को चाउल किलो मिलीगला ए भारतर धर्म से दिन बुडी गला। के माइंड करिबनी बाबू मा टंका को चाउल किलो मिलिला परे बापार संपत्ति की पुओ चाहिलानी। बापार बिल बड़ तसिला, पिला कण कला चाउल मिलीगला परा हैदराबाद बॉम्बे कटक शहर बुलिला। अच्छा अरे धनी की गरीब पचारिलानी। 5 लोक गोटे धनी पाखरे खटिकी खाउथिले, से गरीब लोक को मध्य से पचारिला नाही। धनी लोक को पचारले नाही, साहुकार को नौकर मध्य पचारिला नाही। अच्छा समते समान हे गेले। आ छोट बड़ मध्य रहिला नाही। सतना मिछ टंका चाउल किलो जरे मिली गला, ए भारत माटीर धर्म बुडी गला सेही दिन। आ गोटे पद आज्ञा कोन? आ गोटे पद बापा पुअरे बहिरी मार पेटरे पुअर छुरी भाई बहु हेबे भरा धरी सजनी। अच्युतानंद 300 वर्ष तले लिखिथिले कोन? आज आखिरा में देखिदेल। अच्छा बापा पुअरे बहिरी मार पेटरे पुअर छुरी भाई बहु हेले धरा धरी। अच्छा अच्छा आखड़ा को जाई बिना गाली करथुलु। हौ बो टिके गला पर सुनि कहबी, टिके गला पर कहबी। एक बापा पुअरे बहिरी मार पेटरे पुअर छुरी
मो माँ माने जते बसिछ दी पद शिखे की पळैबी आज पुओ माने मार पेट को काहे की छुरी देखैले झियो आगे पिलाटिए जन्म हेले माँ क्षीर दउथाई अरे 3 वर्ष 2 वर्ष बंदे माँ क्षीर न देले ता मन शांति न थाई अच्छा एपर पिला माने मासे क्षीर देबे 2 मास क्षीर देबे 3 मास बेलू क्षीर देबे नी माँ ना बापा को कहिबे तम पिला जदि क्षीर खाइबो मो सुंदर भांगी जीवो मो यौवन खराब होई जीवो तम पिला को तमे पोसो अच्छा हेले बापा पाखरे कोन से दायित्व अछि ना बापा पाखरे क्षीर कोड़ा कोन अछि की क्षीर कोड़ा केन करिए आ कथा रे बापा पड़ी झिया बापा को मां कहबो नाही तमे लाक्टोज आनुनो हार्लिक्स आनुनो डब्बा क्षीर आनुनो मां डब्बा क्षीर जतले पिला को मां माने देई देले बाबू अच्युतानंद लिखिले पिला डोली रे सोईथिबो डब्बा क्षीर खाइबो से डब्बा को नै न चू चू करी चोचमी खाइबो से डब्बा प्रति तार लक्ष्य रहिबो 10 वर्ष की 5 वर्ष हला परे पिला मां को जवाब दउथि बोलो आलो धड़ा बोतल धरैथिलु मो पाटी रे एबे रंग बोतल पुरै देबी तो पाटी रे सतना मिछ बाबू माँ री माँ माने जद्यपि आगर माँ माने थिले आम जेजीमा थिले आम माँ थिले मल्ला पर्यंत मध्य माँ को पुओ भूली नथिला एबे 3 मास रे मध्य कि 3 वर्ष परे पुओ माने माँ को पचारुनांती काहे की माँ क्षीर देवार छाड़ी देला माँ क्षीर देई की डब्बा क्षीर जेबे देइछि डब्बा क्षीरटा तयारी हेला गोटे पशु पाखरु मन रखी दो बाबू मो स्तन पानी रे कहूली ए जो साइंटिस्ट माने कहछंती ए जो डब्बा क्षीर तयारी को पाखरु पशु पाखरु अच्छा अच्छा हम पिला को जदी पशु रो क्षीर देबा पिलार ज्ञानटा को ज्ञान हो पशु पशु सतना मिछ जदी मानव क्षीर जदी खाइबो मां क्षीर जदी पिला खाइबो तार मानविकता बंचै की रखिबो पशु क्षीर जदी खाइबो ताले पिला मध्य पशु परिज्ञान हेबो अच्छा हम पिला को पशु करिबा किलो मां मो मां माने जते बसी तो तुमको कहूची मां तमे माने शिखिथिले मध्य तमरो जा जळी के कहि परिबो तमरो बहु मान को कहि परिबो पिला को जदी हमें मानविकता बंचैबा हमें मां क्षीर देबा 6 मास बंदे क्षीर देई तापर परिपूर्णता खाद्य देबा पिला को सुस्थ सबल करिकि बंचैबा काई मां हुलहुली टिके दियो देखिबा पडु टिके हुलहुली नाइ लो मां से हुलहुली कड़े बंद हो गई झियो काहे की हुलहुली पडुनी आज्ञा कहउचे बोली तमे हुलहुली दबनी आज्ञा कहउचे बोली हुलहुली दबनी मात्र समय एमिति परि आसीबो बाबू माने करताली मारिया मध्य कहबे आज्ञा कहउछन बोली करताली मारिबा नाही मारो गोटे कथा कहउची ए बळ बयस थिला समय रे करताल मारिबानी कि हुलहुली दबानी भगवान कोन करे भोरे भगवान कोन करिवे ए हातडा मोर काई की हलेइबा ए जिभडा मोर काई की हुलहुली देबा मां काली की बापू मानकर केते लोककर हाथ तळु को पड़ी जाउची सभारे बोइला को हरि नाम चालुथिला हाथ समते ताळ मारिबे से खाली टेकी पारिबने इंदी खाली होउतिबो थिला को देइनी गला को देई परिबो नाही मां मानकर जिभ केते मिछ केते सत केते गाली केते गोलज केते राम नाम गाइछि मां हरि नाम जोडे चालुथिबो तम हुलहुली जदी पड़िबोनी ए जिभरे केते प्रकार कर्म कले मध्य हुलहुली पदे पड़िले तमर देह पवित्र देवता मानकर स्थान सदा सर्वदा उत्सर्ग होबो जदी देबनी काली की जाडी हे गेला परे समते हुलहुली देबे तू गले न होबो त हुलहुली मते बुझिबो नाही तेनु थिला लोक टिके दियो सभा सुंदर पडु टिके हुलहुली ये कथा कहनी मां आगो को कहिबी ए देहटा काहार ए शरीरटा काहार ए जीवनटा काहार अच्छा मोर कहउछ बहुत कथा कहले तो हबनी काहे की बहुत कहबिली आगो बुझबी आज्ञा
ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଟା ନାମ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବହୁତ କହିବା ଆଉ ରହିଲା 6ଟି ନାମ ଦୁତା ଆପଣ ବଚନ କୁହନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଶୁକ୍ରଚାରୀ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋତା ହୁଏ ମୋର ଫେ ଚାରି ଅସ୍ତ୍ର ଯୋତା ହୁଏ ମୋର ଶ୍ଵେତ ଭାଇର ମୂଲ୍ୟ ବୋଲନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦୁତା 5 କୋଟି ହେଲା ଶୁଣୁଥ ତମେ ଶୁଣୁଥ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ହଁ କରୁଛି ଆଉ ନ କରିବା ଲୋକ ଜବାବ ଦେଲେ ହବ କି ଦାନା ପାଣି ମିଳିବ শুক্ল চারি অস্ত্র যোদ্ধা হুয়ে মোর রথে শ্বেত বাহিনী বলি বলন্তু জগৎ আচ্ছা ছোট কথা আজ্ঞা আজ্ঞা গমাঙ্গ বাবু গোটি ছোট কথা এ কইলে শুক্ল চারি অস্ত্র যোদ্ধা হুয়ে মোর রথে চারিটা ঘোড়া তুই বাঁধিছি রথরে সত সে চারিটা ঘোড়ার না কোন আজ্ঞা সেইটা মনে নাই দেখিল আঙ্কে আঙ্কে হচ্ছেন ধনী লোক রে বাপ ঘোড়া বাঁধিয়া লোক বাঁধিলে মোর না মনে রাখ সাউকার লোক কেবে হেলে মধ্যে গাই গরু কিলা পরে সেবা সিয়ে করবি নৌক লোক করবি নৌকর লোক আগে ঘোড়া সারথি বাঁধিলে মু বাঁধু সারথি লোক ইয়ে টঙ্কা দেওয়া লোক ইয়ে কাম করিবা লোক মু এতিকি নাই বাবু মু এতে কাম করছি তা মা মধ্য ধর মা কথা কোন বলে আপন গাই গরু কাম করছি না গাই গরু আগে করছি বলে মো মা রে কোন মা মধ্য ধর ধর সময় যে তেল জড়া করে যে দরকার পড়ে মনে পকাউছে তা ଅଛି না নৌকা ডিউটি সেইটা হও পাঁচটা নাম হেলা ছাড়ি দি দুতা দুই হস্ত সমভাবে পরিত বিন্ধি তে সমভাবে পারইত বিন্ধি তেরু সব সতী মর নামটি প্রসিদ্ধ এ মন গর্ব তোমার রহি দুতা হইয়ে বাবু তুমি দুই অতে সমভাবে পারই দুই হস্ত সমভাবে পরিত বিন্ধি বলে ইয়ারি বিন্ধিলে এতিকি দেখো তো বাবু দিকানিয়া রে তু কোন এটা আগକୁ ଦେଖିଲେ যেনটা পছু দেখিলে সেন্টা তু দি হাতে মারবা ইন্দিকি এপড় ଦେଖିଲେ পুনি যেমিতি সেপড় ଦେଖିଲେ পুনি সেমিতি সিন্দি এ মন গর্ব যোগ দুতা তোমাকে দিনে শ্রীকৃষ্ণ কি তার জ্ঞান জগরে কহি কোন কইলে দুতা বলে অর্জুন মানে রাখিথিবু অর্জুন মনে রাখিথিবু মমলে কৃষ্ণ পাইবু হরে বইলে হরে দুঃখ হরে বইলে হরে দুঃখ হরি আনন্দ মহাসু অকর্মে বাসুদেব প্রীতি কর্ম করিলে ক্ষয় জানতি গুরু রামরে কর দান দেখিলে দেব ভুবন দেলে তো দয়া ধর্ম নাই দেলে তো দয়া ধর্ম নাই নদেলে পাপ করা গই बोलो सच्चिदानंद नंदाय भगवान की बोलो सीतार धैर्य राम की महाप्रभु अर्जुन मन रखिथिबु मले कृष्ण को पाइबो तू ता मु त मरि जाइथिबि कृष्ण को पाइबि कोठे ये बुझिला ए बुझिला रे पुआ बुझिला भला बुझिलो तू निर्मल करिके बुझिबो अरे ता बुझिबार अलम्ब विलम्ब अछि को बुझिबार ए बुझिले मु त मरि जिबि मरला परे तो मनुष्य जीव गला पर तो सब ही जाउछि सब हो जाउछि तुमको पाइबि केबे पाइबि आज्ञा तू ता समय को धरी गति करी अच्छा अच्छा गोटे रात्र भारत ला सिखै एडी दुई रात्र की चारि रात्र करिबिनी नहीं स्वल्प भितर गल्प जेमिति समाप्ति करिबा अच्छा अच्छा दशनाम तो बारंबार शुणी गोटे पद कहबी कोन सबुथिरे गर्व करिवो 6टी पदार्थरे गर्व करिवो मां गुरु धन जन यौवन गर्व अच्छा अच्छा तिमि सात कालन सर्व अच्छा माया मोह निकले हित ब्रह्म पदे से विदुत्वा अरे भावार्थ ए संसार हो छुडे माया रे खेल माया रे खेल आखी बुझी देले किए नु हे कहा नहीं ए संसार रे माया रे खेल घर अच्छा आज्ञा तू ता सबुथिरे गर्व करिवो 6टी पदार्थरे गर्व करिवो नाही को छो पदार्थ गर्व करिबो नहीं मां मां जन्म करिबा 10 मास 10 दिन गर्भरे धरी जन्म करिबा मां पाखरे संतान केबेले गर्व करिवो नहीं मां धन धन आज धन अछि बोली केबे गर्व करिवो नाही नहीं आज तो धन अछि काली की गरीब मध्य दानर भिखारी ही जाउछ ठीक ठीक
ଧନ ଅଛି ବୋଲି କେବେ ଗର୍ବ କରିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଥିବା ଆଚ୍ଛା ତା ପାଖରେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ କରିବ ନାହିଁ, ଜାତି ହଉ କି ଅଜାତି ହଉ। ଠିକ ଠିକ ବଡ ବୋଲି ଯଦି ବିଦ୍ୟା ଟିକେ ଅଛି, କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଥିବ ଯଦି ତା ପାଖରେ କେବେ ଗର୍ବ କରିବ ନାହିଁ। ମା ଗୁରୁ ଧନ ଜନ ଯୌବନ। ଯୌବନ ଜନ ବୋଇଲେ 5ଟା ପୁଅ ଝିଅ, 5ଟା ପୁଅ ଝିଅ ବାଂଶବନ ପରି ବଂଶ କରିଛି ବୋଲି କେବେ ଗର୍ବ କରିବନି ନାହିଁ। ମାର କ୍ଷୀର ଖାଉଥିବ, ବୋପାର କୋଳରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ବୋପା ମା ବୋଲି ପଚାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ମାର ଯଦି ବି କ୍ଷୀର ଶୁଖିଗଲା, ବାପାର ଯଦି କୋଳ ଯଦି ପିତା ହେଇଗଲା, ଆଚ୍ଛା ସ୍ତ୍ରୀର କୋଳ ମରିଗଲା ମିଳିଗଲା ପରେ ବାପା ମା କିଏ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ପଚାରିନି କାହା କଥା। ମା ଗୁରୁ ଧନ ଜନ ଯୌବନ। ଆଚ୍ଛା ମା ଏ ଯୌବନ ଅଛି ବୋଲି କେବେ ଗର୍ବ କରିବ ନାହିଁ। ନାହିଁ। আরে স্তন শুকি গলে ঝিয়তি, আরে স্তন শুকি গলে মাটি নদী ধারা হইব, যৌবন শুকিলে ঝিয়তি কণ্ঠ কি ওলাইব। মা স্তন খাইলা বেলকু সমতে মা মা বলি পাখকু দৌড়িবে। আচ্ছা মার দেহ শুখিগলা, মার ক্ষীর শুখিগলে, আচ্ছা নদী ধারা পানি যেতলে বন্ধ হয়ে গেলে নদীকে যেমনি পচারନ୍ତି নাই, সে মা মধ্য কে পচারিবে ନାହିଁ। যৌবন শুখিলে ঝিও কি আচ্ছা মা এবে থিলা লোকে হেনে হেনে হও চলো মা, এ তিনি কাল সরি ଯିବ, মা কোল ছাড়িলা, এবে তম কোলরে সুন্দর বলি হেনে হেনে কি গুরুকু পছকু আগুকু করুছ। এ সময় সরিগলা পরে মধ্য 5 টাকা বাইগণ কিলো যেମିତି বস্তা হଉଛି ତମକୁ ହେଲେ କିଏ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ କଥାଟା କହୁଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା ମା ମା ଗୁରୁ ଧନ ଜନ ଯୌବନ ଗର୍ବ। ଆଚ୍ছা আচ্ছা ଏଥିରେ ଯଦି ଗର୍ବ କରିବ ତିମି ସାତ କାଳ ସର୍ବ। আচ্ছা ତିମି ବୋଇଲେ ରାତ୍ର, ରାତ୍ର ସରିଗଲା ପରେ ଦିନ ଯେମିତି ଚାଲି ଆସିଥାଏ, ଉଜ୍ଜଳ ଯେମିତି ହେଇଯାଏ, আচ্ছা আচ্ছা ଏ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର ଉଜ୍ଜଳକୁ ଧରି ଏ ଶରୀର ତିଆରି ହେଇଛି, ସବୁଥିରେ ଗର୍ବ କରିବ, 6ଟି ପଦାର୍ଥରେ ଗର୍ବ କରିବ ନାହିଁ। ଦୁତା ମୁଁ କିଛି ଗର୍ବ କରୁ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରୁଛି ତାହା କହୁଛି, ଗର୍ବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୁତା 6 ଗୋଟି ହେଇଛି, 6ଟି ଆଉ 4ଟା କହନ୍ତୁ। ଦୁତା ସାଗରରେ ସେରବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲି, ଦୁତା ସାଗରରେ ସେରବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲି, ଦୁତା ପାର୍ଥ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ ଅନ୍ତରାଗ ଶୁଭା। ତମେ କହୁଛ କା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହଟା ସିରିସିରିଆ ଲାଗୁଛି। ରିମିରିମି ଲାଗୁଛି। ସିରିସିରିଆ ନାଇଲ, ତମେ କହୁଛ ସାଗରରେ ସେରବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲି ଦୂତ। ତମେ ବାନ୍ଧିଥିଲ? ଆଉ କିଏ? ତମେ ବାନ୍ଧିଥିଲ? ଆଉ କିଏ? ତା ନାଁ କଣ ହେଇଥିଲା? ତା ନାଁ ହଉଛି ସେତୁ। ସେତୁ ସେ ବୋଇଲେ ଜଣେ, ତୁ ବୋଇଲେ ତମେ, ଦି ଜଣ ବାନ୍ଧିଥିବା ଯୋଗୁ ତା ନାଁ ହେଲା ସେ ଆଉ ତୁ। ତମେ ଯଦି ଜଣେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତ ତା ନାଁ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ମୁଁ ଜଣେ ବହୁତ ତୁଟା କାଣ ଲୋକ ମୁଁ ଆଉ ସେଇଟା ତମର, ତମେ ଜଣେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତା ମୁଁ ତୁ ତୁ ନାଇଁ ରେ ର ରେ ଖାଲି ମୁଁ। କହିଲା ମତେ ମନେ ପଡୁଛି ର ରେ ଆଖାରେ ଏକ ଆରେ ତା ନାଁ ହଉଛି ସେତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ହନୁମାନ ପାଖରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲା, ଜଣେ ଥିଲେ ପବନ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ, ସେ ଆଉ ତୁ ତମେ ଶରବନ୍ଧ ବନ୍ଧନ କରିଥିଲ ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ, ତା ନାମ ଥିଲା ଶରବନ୍ଧ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତମେ ବାନ୍ଧିନ, ଜଣେ ନାହିଁ, ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ହଉ 7ଟା ନାମ। ଦୁତା କୁବେର ପୁରୁଜିନି ଆଣିଥିଲି ଧନ, ତେର ପୁରରୁ ଜିନି ଆଣିଥିଲି ଧନ, ଧନୁ ଚୌରାଣ ମତେ ଦେଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ। 8ଟି ନାମ ହେଲା। ଦୁତା ଏ ଧନୁ ଅନ୍ତରିଥିଲେ ସର୍ବ ହେବ ଜୟ, ତେଣୁ କରି ମୋର ନାମ କହିବି ଜୟ। ଦୁତା ଆରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଅଛି ମୋର ଶିରରେ କିରାତି, ବନ୍ଧା ହୋଇଅଛି ମୋର ଶିରରେ କିରାତି, ତେଣୁ କରି ମୋର ନାମ କହିବି ଶୁଣ ଶୁଣ ଦୁର୍ପାରେ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଦୁର୍ପାରେ, କହିଲି ଦଶ ନାମ ଦୁର୍ପାରେ। ଏହିପରି 10 ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ 10 ଗୋଟି ଉପକାର କରି 10 ନାମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଅଛି।